ଆମର ଖାଲି ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2000 ରୁ 2500 ଲୋକ କାଲି ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ ସକାଳ 9ଟାରୁ। କାଲି 2500 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଆମ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି। ସେ ବୁଲିବ, ସେ ଏଇଥର ତ ଯାହା ବୁଲିଯିବା କଥା ବୁଲିଯିବ ଆଉ ଆରଥରକୁ କିଏ ଦେବ? ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଅଛି ବୁଲି ଯାଉ। ଓହୋ, ତାଙ୍କ ଲୁହ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ନେଇଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ, ସେ ମମତା ମହନ୍ତକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ବହି ଯାଉଛି ଟିକେ ପୋଛି ଦେବେ, ଏଇଥିରେ ଭଲ ହବ। ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଧଳା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହବ ନା, କଳା ଯଦି ଭିତରେ ତ ବାହାରିଯିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଏଇ ଧଳା, ଆମେ ସେ ହଳଦିଆ ନେଳିଆ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତିରଙ୍ଗ। ଭାରତ ମାତୃ ପତାକା ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗ ହାତ। କେଜାଣି କି ସ୍ୱାର୍ଥ ସେ କାହାର କରିବେ? ଚା କପେ ଦେଇପାରିବେ? 1 କପ୍ ଟି ତମକୁ ଦେଇପାରିବେ? ତମେ ଆସ କେତେ ପିଇବ ଏଇନା? ଏଇନା ନୁହେଁ, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଟିରେ। କାହାକୁ ସୁର ଖାତିର କରିବୁନି, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁନି, କାହା ହୃଦୟକୁ ବାଦଳା ଭଳିଆ କରିବୁନି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଜନସାଧାରଣ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଅଲିମ୍ପିକରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟଲାଭ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇ 12:30 ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଏ ମାଟିକି ଆସିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜନସାଧାରଣ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ, ପୃଥିବୀର ଗର୍ବ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଆମ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ 12:30 ବେଳେ। ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିଲି ସେଠେଇକି, ସମସ୍ତେ ପାଛୋଟିକି ଆଣିବା। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଛକରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏରୋଡ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତିମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, କାଲି ଆମର ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ଇଡି ଜରିଆରେ, 82 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଜାରା କରାଗଲା। କ'ଣ ସେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ସେ ଡକାୟତ କରିଛନ୍ତି? ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କି ଅତ୍ୟାଚାର ତମେ କରୁଛ? ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସେ ହେଉଛି ନାତି। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ନେତା ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। 7.5 ବର୍ଷ ସେ ଜେଲ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାରି ପରିବାରର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ କାଲି ଇଡି ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସିଆ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ କାଲି ଇଡି ଅଫିସ 9ଟାରୁ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇଦେବ, ହେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୁମ ପଛରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆଗେଇ ଚାଲ। 50ଟା ଏମ୍ପିରୁ ତୁମେ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯେଉଁ କଲ, ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଏଇନା 100 MP କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 217, ଆଉ 10-12ଟା MP ହେଲେ ମୋଦି ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ନଥିବେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମୋଦି ଯିବେ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିଶ କୁମାର ମା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସୁବିଧାବାଦୀ।
समस्त धोखा दे जाइए केबे पलैब कह नाइडू ए प्रति 7 दिन दीदी दौड़ाणी ता शशुर मरीगला एडिकी सुविधावादी हाटफल करगला एनटी रामाराव एवं अन्य दल एमपी माने राहुल गांधी सहित जोगसूत्र कले 2025 बेलू मोदी नथिबे सारा भारत वर्ष जो बाई इलेक्शन है 14-10 इंडिया मेट राहुल गांधी नेतृत्व में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते 1 जनवरी 2024 जल जल देखागला एठी काली आम दल मत निर्विशेष आम कांग्रेस प्रेमी जिते संतुष्ट असंतुष्ट आमर मोर शुणु मु कहीदेवा चाहे कांग्रेस भाई माने राहुल गांधी तम अणजेज नेहरू बेलू मु लोक बुआऊे एरोड्रम तम इंदिरा गांधी माँ तम बो सोनिया गांधी तम बापा राजीव गांधी तम सब फोटो रखी तुमको देखी लोक बुआईचु बुआऊचु बुआईबू मु नेहरू परिवार को भल पाए नेहरू परिवार जुआड़ मुझे पछरे तेणु मुझे कहीदेवा चाहिए ए अजय कुमार कर तुम स्टैंडिंग कमिटी धन्यवाद किसी आपत्ति ना आमर जे जहाँ को कर 4-5 जन भल लोक कर बाकी जो कर बारी गबरे गबे माने ना खब से निजे वार्ड मेंबर है ना कि किसी ना जहाँ कर ग्रहण कलु किंतु मु निवेदन को मुझे कांग्रेस चाहूनी जावाई कि मु लड़बी मो बड़ पु ठिया निमापड़ा कांग्रेस मु लगी किंतु ए भुवनेश्वर 60 वर्ष है कांग्रेस काम करी चली किंतु डॉक्टर अजय कुमार तुम गोटे कम कर मोर गोटे सजेसन जड़े सीनियर मेम्बर तुम्हें काली आई 4टा दल बुली बुलिकी फेर केत पड़ेब तुम पता नब आम थबू ये भुवनेश्वर ये ये आमर ओडिया आम भारी बढ़िया आम एकाठी जीवु शेष बेलू खाली मोर निवेदन तमे सुशीला तिरिया शरद राउत रामचंद्र खुंटिया शरद पट्टनायक नरसिंह मिश्र प्रसाद हरिचंदन निरंजन पट्टनायक नवज्योति पट्टनायक तारा बाहिनीपति रमेश जेना पंचानन कानूनगो एवं आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र को नहीं जा कमिटी की सारा ओडिशा बुलिबा गली कली बुद्धिबा बीजेपी बीजेडी मुह खोली दबा जल जल देखागला कांग्रेस मारी आसु मोर निवेदन आपको कमिटी की नहीं जाओ एकाठी सब काम हम काली आमर घेरो समस्ते जोग दब मुझे सस्पेंड मत बाहर मो लोक जी मु कांग्रेस लोक हाँ जी सब मुझे सरपंच न मु कांग्रेस ऑफिस मारियार ना कि मो लोक समस्त काली जी किए बड़ पु जा पु झी आडमिशन कर जर्मान जदि से आज राति ओह्लाए काली सकालू जीव खाली जीवनी मु कही खोर्धा जिला सभापति मु रही 32 वर्ष बेगुनिया बलगढ़ खोर्धा जटणी भुवनेश्वर उत्तर मध्यम एवं एकाम्र बालिअंता बालीपाटा सबू भाई मानू कही कांग्रेस भाई युव कांग्रेस छात्र कांग्रेस असंतुल कांग्रेस सस्पेंड कांग्रेस प्रेजेंट कांग्रेस मारिया कांग्रेस पशिया कांग्रेस बसिया कांग्रेस सब जाई काली पहुँच एवं जहाँ को पीसी सभापति राहुल गांधी खगड़े करेंगे ता नेतृत्व में 2019 पूर्व सरकार भांगी किंतु आमे सजग रहा भल हम।